سلام طعنا حوالي أو نيلو معن فيديونا دما عاوز على تزي عاوز محاورة ميديا زراربتي خوينم زو على فيديوهاتن كالوت اواناوي حدش تحوريتاتن بحوار بمخان كنكتتل حيزلكم قريبا يخو صمدا مالت تايلك تحطت كلها صمدا مالت كل توعر صامدك تحرسهم كبحال كليو أنا زفلت سراوي تجراي بعلون حرسون زخال سراوي تزلن زصمدا يكونن سلازيو نا إثيوبيا مركب أصوارات نا درونات مسائلات حيز زنبري أو هرمز نا إثيوبيا أنت مسئ تتحيزله إذا صوارات زي مسائلات زي إيران أنا فتبنا نحنا بيتراجينا خانا فتقرأ كنمسوه حموشت درون ناي إسرائيل كمستحمششا يحبرالو شعات سب ألبو نفرتي إسرائيل هرموس كمستحمششا زياتو من كالوتن نايزالة تزي كالوت حدش تحوريتاتات بحار بمخان كنرينا سناي مكتتال إنو سيدك عبيتين الچانال زي حدش لغنكم ساعت لايك شير سبسكرايب ناقوركم جمروه نغطل الشمباركس فتوات تختتلتي كم اتو مدو بخوننا بوزلو معلة تزي عاوز محاورة ميديا هذا أزارة ربخوين زو على فيديو نهي اتو فيديو نسرمان أصف أباي انتخون أصف أباي عاوز تالين قورس اللاسي ميديا ويكا عاوزارة ميديا بمغرب زعات مدو زسمعوتو مدرو ويكا عستزاروتو زروا نبزحات سوات انداقوت يركب ستالينون بزعات مدو استزاروتو زروا سميعو عصفاو غره ملسون هو يركب استي كم سبب تخاتتيلنا نملس بزغونه فتصم دخمه خلخو እንኳን ደ ኢሪቴሽን ብዙሕ ነገር ክፈጥር ዝኽእል ጉዳያት ተፈጺሞም እዚ ክንብል ከለና ጽምዶ ዝብል ክመጽእ ከሎ ካብ በዓለይ ካብ ሰፉ ካብ መሓዝተይን ኮይና ጽቡቕ ነገር ይልና ስራሕናሉ መጀመርያ ትፈልጥ ኢኻ ንፈልጥ ማንም ይፈልጥ ቅቡል ገርና ኢና ንሰርሕ ነርና ህዝብን ህዝብ ክራኸብ ሰላም ክፍጠር አልያንስ በመፍጠሩና ህዝብና ካብ ዝነበረ ዕጽዋን ክባን ክወጽእ አትሊስት መተንፈስን አይ ከባቢ ክልወና ክኽለሎ ካብ ዝብል ዓብይ ተቀባልነት ሒዝና ንቃልስ ጸኒሕና ኣብዚ መንጎ እዚ ንምንታይ ትጽምዶ ዝብል ቃል እታ ቃል ንባዕላ ክንወስዳ ክኢልና እንተይልካ ንግን ኣነ ጽምዶ መሬት ተሰርሕዎ ነርኩም በዓል ስታሊን መጀመርያ ንስኸ ወላ ልፍዓተይ ብጣዕሚ ካብ ንድግፎ ስራሕ መሬት ተሰርሒ بزغون يهون ملك نمنتاي انا ناوزي مصينا كن تلكاني انا حزون مرهت بن راسي انقالو سل علام الله انقالو سل قال سلنا زمصنالو اتعابي علنا حقن سرعاتن تختيلو زخيد نا مرارحا سرعاتنا نفلت كاو تبقيسنا اتينا حزب توهيلو مغلصي منيتو لنوركا وغزيام محدار الله ودح وحات الله انقالو سو زلنا قالسكم سي سمندينا مسوز يهون قالس كلناكو زخونه يكون زفصم ጉዳይ እንተሃልዩ ኣብ ህዝብ እንተወሪዱ ኣብ ናይ ባዕሉ ጨንፈራትን ማሕበራትን ክራኸብ ክኽእል ዛ አጀንዳ እዚዩ ንሕና እውን ክንሰርሐሉ ክነሳስዮ ክንከለና ጾምዶ ዝብል ግን ተቀይሩ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ገሊኡ በዚ ስርናይ ክንመኩም ኢና ይብለና ገሊኡ ከዓ ኣነ ተላኢኸ ኢኻ ቤት ጽሕፈት ኢሉ زلون زيلون مشتر قالس حزب تግራይ ዝብትን صمده ማለት ታይልካ ክትሓትት ከለኻ صمده ማለት ክልተ ውዕር ጻሚድካ ተሓርሶም ክበሃል ከለዩ ኣነ ዝፈልጥ ሰራዊት ትግራይ ባዕሉን ሓርሱን ዝኸኣለ ሰራዊት ይዘለን ዝጽመደ ይኮነን አልያንስ ፖለቲካው ስራሕቲ ተሰሪሑ ሰላም ብኸመይ ንራኸብ ብኸመይ ንሰርሕ ንኽእል አልያንስ ሰሪሕናኮ استراتيجيكا قالدي افتقالدي يو صقمك سافت تحستو اي صقمك كنغرك افت تحستو انا حزون كلير زي يكون اللي حزون مالتي كصمد بعراي كل تصمد حدا سب كمرحم يخلي مالت كويس دفيو دو نايقول عصوتا نايقول عنق سات دفيو نسخي مسمن كم توعدي مسمن كم تراخب بتግራይ عبيت سوات تراخب اخي عبيت بصوتكي عبيت جرارات تراخب اخي انا قد يكون كزارب زلخو عبيت سراويت انتهى عينت تግራይ امنتا كنتات كم زلا سراويت تግራይ امنتا كنتات كم زلو بكل عينت اميدا خزارو يكون كن زقداد استغل مس عبيت سوات تراخب اخي وصيت صمدو لتግራይ كمي ربحا كم زلو انتهى ነገር እታውታት كم زلوو كزارو استخزارو ايكونا ندلي تفوتي يا خدمه تفوتي تግራይ بصمدو زرخبت ربحا انتهى كم زخونه بصوت كناي قرم بصوت كي كولونيل ديم جنرالات ديم تفت فرقه انا رقصنيا اي كم تفلتي كم زنغرو خدم رقصنيا اي صمدو بعراي كصمد يسفلت قال خصمد يتبل زبال زويلم زمغو حافظ زارو ቋንቋታት ኣብ ቲክቶክ زارو ترغم لي زلخي تاب حق ግን ናይ ብልብ بخت ኮይና ግን تفلت يا انتاي ውጽኢት ጽምዶ ድዩ ምትሕባር ድዩ አሊያንስ ድዩ ሓበራዊ ገለ ድዩ
ቀደም ትገብርዎ ነበርኩም ሰሓል ትኸዱ ተለኹም ኣዲስ ኣበባ ትኸዱ ኣለኹም ሽረ ብዝኾነ መንገዲ ትገብርዎ ተለኹም ትገብርዎ ዝነበርኩም ግዜ ቋንቋ ይቃየር ኣይቃየር ትሕዝቶ እንታይ ማለት ምዃኑ ኣባ ትፈልጥ እየ ብዛዕባ ምዕራይ ምሕራስ ዶ ደብሮ ምሕራስ ዶ ኣይኮንና ነውግዕ ዘለና ንስኺ ትፈልጥ ኣብዚኣስ ኣዘቲ ሰራዊት ትግራይ ንኣኺ ብጣዕሚ ከም ዝቐርቡኺ ሓበሬታ እውን ከም ትወሃቡ ይፈልጥ ፈረቓኒ እየ ስለዚ እዚኣሲ ብኣ ኮንቴክስት ብታ ዝለከ ዘለኹም ቋንቋስ ትግራዋይ ይጥቀም ዘሎ ናይ ፅምዶ ጉዳይስ ብቋንቋ ጥራሕ ስቁኢልካ ቋንቋ ጥቡቅ ኣይኮነን ፅምዶ ምዕራይ ክፅመድ ገለ ዝበሃል ዘለኹ ገለ ዝፈልጥ እምበር ገለ ኢልክ ክዛረብ እዮሲ እዚኣሲ أغباب ديا يفتوا تختتلتي ات فيديو انا تختتلكم يمثل نيرو مالتو وين اصف ابي عاوز اسمعوا تمدره بزحات تغارون بزحات اكتيفيستات تغارون اندا وطا تركب سراويت تግራይ وين عاوز حس ساعات ምንም ዓይነት መጻምርቲ አየድሉን ዓርሱ ዝኻለ ሰራዊት እዩ ክትብሉን ተሰሚዓ እንይቶ ኣብዚ ጉዳይ ዙም ብዙሓት ሰባት ምንታይ ኣዝጽምዶ ዘይደገፈቶ ብማል ቅሬቶኦም እንዳቀረቡ ይርከቡ እስቲስኻትኩም ከ ሓሳብኩም ወይ ከዓሪኢቶኩም ኣቦታኩም መንት ተቀምጡለይ ብትሕትና ይላዎ ሽምባርከስ ፍትዋ ተختتلቲ እዚ ኸብራና እስቲ ናብ ዝቕጽል ቪድዮ ንስገር ቀጽልና ንርኾ ቪድዮ ከዓ ብትማል ዕለት ሓደ ሓድሽ ሓበሬታ ተሰሚዑ ይርከብ ቀጽልና ንርኾ ቪድዮ ከዓ ኢትዮጵያ ተምጾ ዝነበረት ኣጽዋራት ከም ዝተሓዘ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ከአዘርባይጃን ጽዕና ተምጾም ዝነበረት ኣጽዋራት ንኤርትራን ትግራይ መውቅዒ ተባሂሎም ዝመጹ ዝነበሩ ከም ዝተሓዙ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እስቲ ከም ሰብ ተኸታቲልና ንመለስ ቀጽለ ኢትዮጵያ መርከብ ካብ እዛ በጃት ዶ ገዘገለት بالሃገር ተምጾ ዝነበረት ኣጽዋራት ንትግራይ ንኤርትራን መጨፍጨፊ እዛ መርከብ እዚኣ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሆርሙዝ ዝበሃል ባሕሪ እቲ ናይ ኢራን ሃገር ንእስራኤልን ናይ ኣሜሪካን ተንቀጥቅጥ ዘላ ሃገር ኢራን ኣብ ናይ ትግራይ ጀነሳይድ ተሳቲፋ ጀነሳይድ ኣብ ህዝብና ዝፈጸመት ሃገር ኢራን ኣብ ሰዓት እዚ ግን እቲ መርከብ ኣጽዋራት ናይ ድሮናት ሚሳኤላት ሒዙ ዝነበረ ኣብ ሆርሙዝ ናብ ኢትዮጵያ እንተይመፀ ተታሒዙ ኣሎ እዚ ከዓ ንሕና ናና ዓብይ ዓወትን ዓብይ ዕድልን ሂውና ኣሎ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ መርከብ ኣጽዋራት ተሸኪማ እናመፀት ኣብ ሆርሙዝ ዝበሃል ባሕሪ ጠጠው ኢላ ኣላ እዚኡ ከም ኢንፎርሜሽን እየ ዝወኩም ዘለኹ ካብዚ ወፂአ ቀፂልና ናብ ሳልሳይ ነጥብ ክፈርቶ ኣለኹ ኤርትራውያን እታ ናይ ኢትዮጵያ መርከብ ሒዝኩም ኣለኹም ተታሒዛ ኣላ ኣብ ሆርሙዝ ዝበሃል ናይ ኢራን ሒዝዎ ኣሎ መዓት ኣጽዋራት ድሮናት ሚሳኤላት ተሸኪማ እናመፀት ንኢትዮጵያ ኣብ ኢራን ሃገረ ኢራን ሒዛታ ኣላ ዘውን ኣጽዋራት ካነየ ወይ ብኤርትራ ጌርና ናባና ክተርክበና ክንፅዕር ኢና በቃ ሒዝን ሕናማ ምስ ኢራን ይኹን ምስ ሸይጣን ይኹን ምስ ገለ ይኹን ክንስለፍ ኢና እዚ ኣጽዋራት እዚ ሚሳኤላት እዚ ኢራን ንኣና ክትበና ንሕና ጎስጓስ ንገበረሉ ብኤርትራ ጌርና ከዓ ናብ ትግራይ ክነምፅኦ ሓቢርና ንሓዚ ንፃዕርለኩም ንኣብይ ኣሕመድ እቲ ቅርሽና ዝኩሉ ወርቅና ካብ ትግራይ ሰሪቁ ወሲዱ ገዚኦም ፅዮ ኣጽዋራት ንኣና መደብደቢ ሓሲብዎ ዝነበረ እዚ ንሕና ከም ተጋሩ ይምልከተና እዩ ናብ ትግራይ ብኤርትራ ጌርና ክነምፅኦ ምስ ኢራን ንስራሕ ኢራን እዚዩ ናይ ባዕላ እውን ወሲኻ ተሃበና መሊስና ንሕና መከላኸልን ህይወትና ንህዝብና ናብ ትግራይ ክኾነና ሚሳኤላት ድዩ ድሮናት ድዩ ኣንፃር ድሮናት እዩ ኣብ ትግራይ ክንዓጥቕ ልቢ ንግበር ምሳና ስለፍ ሓይል ሰዓት እዚዩ የድልየና እዩ ስለዚ እዚ ኢትዮጵያ ትውደቕ ገለላ ትእቶ ትግራይ ንላዕሊ ትውፃእ ኤርትራ ኣብ ጎና ኮይና ሱዳን ኣብ ጎና ኮይና ንቃለስ ሓቢርና የፍትዋ ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ማለት እውን ሚኪ ትግራይ ከምቲ ዝበሎ እዚ ኣጽዋራት ተታሒዙ ዘሎ ብኤርትራ ጌሩ ንትግራይ ከኣተለዎ እንዳተባሃለ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ማለት እውን ሚኪ ትግራይ ከምቲ ዝበሎ ኣብዚ ነገር እዚ ድማ ኩላኹም ኤርትራውያን ተጋሮም ክሰርሕሉ ይግባእ እውን ክብል ተዘሪቡ እኒሄ ወይ ከዓ ተሰሚዑ ይርከብ እስቲ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእቶ ዘለኩም ሰባት ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይላዎ ሽምባርከስ ፍትዋ ተኸታተልቲ ቀፂልና ንርኾ ቪድዮ ከዓ ኢራን ሓድሽ መግለፂ ኣውፅያ ትርከብ እቲ መግለፂ እሱር ከዓ 5 ድሮናት እስራኤል ከም ዝተሓምሸሻ እንዳገለጸት ትርከብ እስቲ ከም ሰብ ተኸታቲልና ንመለስ ሎማዓንቲ ኢራን ዘውፃቶ ሓበሬታ ኣሎ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ማለት እዩ 5 ድሮን ናይ እስራኤል ከም ዝተሓምሸሻ ይሕብር ኣሎ 9 ድሮን ውሽጢ 48 ሰዓታት ኣብ ደቡባዊ ገማግም ባሕሪ ኢራን 9 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ እስራኤል ሄርሞስ ከም ዝተሓምሸሻ ሎማዓንቲ ሓለዋ ሰውራ ናይ
ኢራን ገሊፅሎ ኢራናውያን ኣይተኻኣሎም ትሽዓት ኣዝየን ክቡራት እየን ካብ ቀሊል ዋጋ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ግን ማዕረ ክንደይ ዝተራቐቐ ቴክኖሎጂ ዓጢቆም ከም ዘለዉ ዘርእየካ ትሽዓት ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓት ቀሊል ቁፅሪ ይኮነን የፍትዋ ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሰንዘረቶ ዓፀፋዊ መጥቃዕቲ 5 ድሮናት ወይ ከዓ 9 ሰብኣልዋ ነፈርትታት ከም ዘወገደት ወይ ከዓ ከም ዘውደቐት እዩ ዝግለጽ ዘሎ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእቶ ዘለኩም ሰባት ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይላዎ የፍትዋ ተኸታተልቲ ናይ ልማዓንቲ ቪድዮና ነዛ እስካዕ ዝተኸታተልኩማ ትመስል ነይራ ካሊእ ብለፅል ቪድዮ ንራኸብ ብዘለኩም ይምችኹም ሰላም ኩንለይ ሰሰናዩ